ओडिशा होची आमर गर्व आ ओडिया होची आम परिचय तेणु ओडियार जो सर्वोत्तम परिचय होचंती प्रभु श्री जगन्नाथ तेणु तांकर गुणगान को जदि आम कटाक्ष करुचे तार माने एटा ओडियार अस्मिता को आम कटाक्ष कला परिका लगिला आसो 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 हमर ज्ञानलिया तले बलिया झूठ से आई नेवर टॉलरेट कि मो ओडिया भाषा कि मो संस्कृत किए भी कहला भी आई नेवर टॉलरेट से जे भी हो सामने रहोगी आई टेक माय प्राइड डरी पे कहीं नंबर वन सिंगर से घर थे सिंगर से ओडिया लोक मैंने ही करिसेंती ना तुम से संस्कृति को नहीं करिसेंती ना तुम जब तुम माने तुम दौन से जिनसटा तो तुम लोक मैंने कहीं तुमको अप्रिशिएट करेंगे तुम कंट्रीब्यूशन कौन आसो 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 हमर ज्ञानलिया तले बलिया झूठ नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल से तो जनक गीत नु से होती फेमस दुखीश्याम त्रिपाठी बहुत फेमस गीत जोटा कि आम छोट बलू प्राय समस्ते माने गोटे भजन कहला माने सेटा गोटे रिफ्लेक्ट करे आमर जगन्नाथ संस्कृति को तेणु फास्ट टाइम मुझे देखिली एक्चुअली शॉक हो गली कि माने यही टाइप कटाक्ष व्यंगात्मक हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन कर बहुत मत भी बहुत दुख लगे कि कौन पाई ना ओडिशा होची आमर गर्व आ ओडिया होची आम परिचय तेणु ओडियार जो सर्वोत्तम परिचय होचंती प्रभु श्री जगन्नाथ तेणु तांकर गुणगान को जदि आम कटाक्ष करुचे तार माने एटा ओडियार अस्मिता को आम कटाक्ष कला परिका लगिला तेणु तेणु मु आज ए सेंसिबल तो कहबी मु आज रेस्पॉन्सिबल ओडिया प्रोड्यूसर पूर्वर ओडिया हिसाब रे मते सेटा गोटे गोटे बहुत खराब लगे कि एमती आर्टिस्ट है गोटे आर्ट को यही टाइप रो माने कटाक्ष हिसाब रे मजाक करवा सेटा भी ठीक नुह आ दैट भी आप गोटे भजन को कर भगवान गोटे इमोशन को कर गोटे गुणगान को कर तेणु ताकू देखिए आम जेपी मोशन प्रोडक्शन आम डिसाइड कलु कि आम कम्प्लीटली बैन करुँ आम आम कौन प्रोजेक्ट आम नबुनी कि कौन कम आटलिस्ट आम यूज करूनी जेपर्यंत तो सीटा गोटे माने आमर ओडिशार जो गर्व को जोटा कि माने हट कर तेणु से हिसाब से आम डिसाइड कलु कि आम बैन करुँ जेपी मोशन प्रोडक्शन टोटली बैन करुँ लाइफ लंग आम सहित के कम करूँ ना मे भी एवं जान आम तो एमती तो कम करूँ कि जहाँ भी आम गोटे थिला प्रति गोटे ये कि आगे फ्यूचर में किसी गोटे प्रोजेक्ट आसले आसोसिएट हाँपाई कि से जिन को आम ए टोटाली बंद कर दौचु नहीं से पर्सनाल माने से पर्सनाल मुझे सुधर सुधर मु किए मोर गोटे क्वेश्चन है कि जदि आप जन आर्टिस्ट आपणकर आउ गोटे कला को आप यही हिसाब से ठीक नुह गोटे इंडस्ट्री आप रोचे आपणकर गोटे फास्ट मोटो है कि कला और संस्कृति को आग देखेबे आमर जो फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ मीडिया और एंटरटेनमेंट जोटा है तार मुख्य जो उद्देश्य हूँ कि आप कला संस्कृति को लेकिन आप ग्लोबाली आप परिचय देवे तेणु सेटा गोटे माने इवन शोला टाइम रे भी जड़े आर्टिस्ट भी से माने मुंड को फर्स्ट स्ट्राइक कर आउ जिते आप देखुं मु जानी कौ स्टेज रे से टाइप कन्वर्सेशन की चली किंतु जो क्लिपटा देखिली माने देखिली गोटे इरेस्पॉन्सिबल ओडिया माने व्यवहार कर जो क्लिप्टे देखिली सहीटा गोटे हट लगे तो मतलब सेमती किसी पर्सनाल नहीं कि मुझे चेंज करी सेमती नहीं ही इज ए वेरी मैच्योर पर्सन तो ऑफ कोर्स
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରୁକୁସୁନା ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ମୁଁ ତ ରୁକୁସୁନା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଗ୍ରାମ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ରୁକୁସୁନା ବୋଲି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଆୱାର ଫେଲୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏତେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ଆଗରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବିତେଇଛନ୍ତି ନା 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 କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ମେ ବି ଏଇଟା ମୋର ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଚଏସ୍ ମୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର ପର୍ସନାଲ୍ ଚଏସ୍ କି ନାହିଁ ଆମେ ଏତିକି ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହେବୁ କି ଯିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯିଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏମିତି ମଜାକ କରିପାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମଜାକ ଆମେ ସହିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ ବିକଜ ଯିଏ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଳାର ତ ସଂଜ୍ଞା ହିଁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠେ ଯେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ନଥିଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ସିଚୁଏସନାଲ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ वी शुड स्टे अवे ତାହେଲେ ସେ ଗୀତରେ ତ ରୁକୁସୁନା ଗୀତ ମାନେ ସେଇଟାକୁ କଦର୍ଥ କରୁଥିଲେ ତ ଯିଏ କଦର୍ଥ କରୁଛି ତା ସହିତ ବି ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଇଏରେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆମେ ଯେନ୍ ଇଏରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା କି ମାନେ ଚୋର ଆଉ ଚୋର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ତେଣୁ ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେଇଠି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନିଜେ ମନା କରିବାର ଥିଲା ଅଫକୋର୍ସ ଯେ ସେ ସେମିତି ମନା କର। କରେ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସେଇ ଭାବନାକୁ କରିବାର ନଥିଲା ତ ମୁଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆଗକୁ ସେମିତି ନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଟାଇପ୍ର ସିଏ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ ବି ସେଇ ଲେଭେଲ୍ର ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବି କି ସିଏ ପାନ ଛାପ ପରିଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସୁପାରି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ତ ଗୋଟେ କଳା ଆଉ ଆର୍ଟ ଆଉ ମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ତ ମୋ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ସେଇଆ ଆଉ ଯଦି ବା ତାଙ୍କର କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲ୍ ଥିଲା କି ନାଇଁ ଜେପି ମୋସନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଉଠିଛି ଯେ ସେ ଗୀତଟାକୁ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଏସରେ ଯଦି ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇବା ତାହେଲେ କେମିତି ଗାଇବା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଥଟ୍ଟା ମଜାକ କରିପାରିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲା କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ତ ଗୁଣାଗାନ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତୀକ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିମିକ୍ରି ଯଦି ଅଲଗା ମିମିକ୍ରି ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ଭଏସରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଗୀତଟାକୁ କେମିତି ମିମିକ୍ରି କରିବା ତ ତାଙ୍କ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଗୀତ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମିମିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କରିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା ପାନ ଛାପର ଗୀତ ପାନ ଛାପର ମିମିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇକି ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନେ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଚଏସ୍ ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ତ କହିବିନି କି ସେ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତୁ ନ ଗାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଫୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରହିବା କଥା କି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୋର୍ କଲଚର୍ ଆଉ ବିଇଙ୍ଗ ଏ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଉ ସେନ୍ସିବଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା କି ହାଉ ଡୁ ଆଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମାଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ମୋ କଲଚର୍କୁ ମୁଁ ସେତିକି ଲେଭେଲ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଦମନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଏଫଆଇଆର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ମୁଁ କାହାର ହାର୍ମ ବି କରିନି ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ କଲ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର କି वी विल नॉट वर्क विथ दिज आर्टिस्ट इन एनी टाइम इन एनी फ्यूचर ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି କାହାକୁ ନା ମୁଁ ସେଇଟା କାହାକୁ କହିବିନି ସେଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବିକଜ ମୋତେ ସେଇଟା ହଟ୍ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ କଲ୍ ନେଲି ଆଉ ସେଇଟା କାହାର ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ ବଟ୍ ୟା ପରେ ଯଦି ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି ଯଦି ସେ ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କିଏ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ
कि सेतिकी बड़ ये नहीं कि मुझे सुजोग देवी गोटे जिनस है कि कला संस्कृति जदि से जानी पारे कि मु कौटी रही कि मु कला को केमती सम्मान दूसरी से मो गोटे बड़ गिफ्ट तांको तरफ हम केमती ना कम जिनसटा है कि मनीष जोटा को सम्मान दिए सहित काम करने से भल लगे तेणु जदि ये वीडियो ह्यूमन सागर देखुथिबे ताको पई डायरेक्ट किछ मेसेज देबे मु तो कहबी कि नहीं जोटा भी गले भल लागिलानी एटा बहुत लोगों को हट है तेणु ट्राई टू यू नो गिव रेस्पेक्ट टू हमर जो कला संस्कृति अच्छी सम्मान दबा शिखु जगह भी था तुम जब तुम से मेंटली तुम क्लीयर ना हो ना यू शुड ऑलवेज फाइट आज यंग पिला तुम कहीं फाइट कर माने बाहर तक मुझे आसी कहीं ओडिया फिल्म कहीं करुँच मोर से अपलिफ्ट कर कहीं करी से जिनसा माने केबे भी ऑलवेज गोटे जिन रखी जो अन्य ऑलवेज बी भोकल अबाउट माने तुम कला संस्कृति एगेन्स्ट जो गल ना यू शुड ऑलवेज बी भोकल यहाँ माने आम ओडिया बाहर से माने एते भोकल कला संस्कृति माने यू शुड लर्न फ्रॉम देम आ जिनसा आम पाखे नाही बोली लोक मैंने आम उपर चढ़ी कहते मुझे आई नेवर टॉलरेट कि मो ओडिया भाषा कि मो संस्कृति किए भी कहला भी आई नेवर टॉलरेट सी जी भी हो सामने रहोगी आई टेक माई प्राइड डर कहीं नंबर वन सिंगर थे घर थे सिंगर सी ओडिया लोक मैंने ही कर ना तुम से संस्कृति को नहीं कर ना तुम जो तुम माने तुम दौन से जिनसटा तुम लोक मैंने कहीं तुमको अप्रिशिएट करेंगे तुम कंट्रीब्यूशन कौन मनीष एत भूल दिथर तीन थर सब भूल कर मे भी आउ थे कौन कंट्रोवर्सी मुझे एत भूल कौन माने गोटे रहा कथा से